Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आमे पूर्व वीडियो देखिथिले आपण मानक दशम श्रेणीर वंदे उत्कल जननी कविता। तो एथिरे आमे किछि अंश आलोचना करथिले एवं आउ बाकी किछि रहिला आज को आमे समापन करदबा। तो संग माने वंदे उत्कल जननी जहार कवि होउचंती लक्ष्मीकांत महापात्र। तो फ्रेंड्स आमे देखिथिले लक्ष्मीकांत महापात्र एही कवितारे बारंबार कौन करछंती उत्कल जननीकर पद वंदना करछंती एवं उत्कल कला संस्कृति को मध्य कौन करछंती सब मने पकईकरी धन्य धन्य बोली कहिसंती। ता सहित उत्कल को एही ओडिसा को कौन करछंती माँ बोली बारंबार बारंबार पद वंदना करछंती। तो आमे देखिथिले सब एगुड़िक एबे देखिबा आमे एठू कौन कहछि ना सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कला बलि शोभित बेशा पूर्ण तीर्थ चय पूर्ण पदेशा जननी 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 वंदे उत्कल जननी। सांग माने एठी हमर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कहिसंती सुंदर मंदिर मंडित देशा एही देश एही प्रदेश सुंदर मंदिर रे मंडित होईची। अर्थ एही प्रदेश को हमर कौन कहते मंदिर मालिनी राज्य बोली कहउचंती हम ओडिसा को। तो देखिबा को गले एठी विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर मंदिर गुड़िक सुसज्जित होईकी रहिची भरपूर परिमाण अछि। आपण माने कोइ देखंतु जगन्नाथ मंदिर लिंगराज मंदिर एवं कोणार्क मंदिर एगुड़िक केते सुंदर भाव मंडित अच्छी शोभा धारण करुच्ची नहीं केते सुंदर भाव सजैती मंदिर गुड़िक। तो सेथिपई एही प्रदेश मंदिर मालिनी प्रदेश ए प्रदेश को लक्ष्मीकांत महापात्र कौन कहते मो ओडिशा माँ मो उत्कल जननी एही जननी उत्कल जननी ओडिशार सॉरी कला संस्कृतिर मंदिर रे परिपूर्ण होईची केते सुंदर भाव सज्जित होईकरी मंदिर गुड़िक अच्छी बोली एठी कहिसंती। तापर कहिसंती चारु कला बलि शोभित बेशा चारु अर्थ सुंदर सुंदर कला बलि कला संस्कृति केते सुंदर आ शोभित होईची के सुंदर भाव तार बेश धारण करिची कला संस्कृति रे परिपूर्ण हमर ओडिशा ए ओडिशा कारुकार्य परिपूर्ण कला संस्कृति रे परिपूर्ण कौन कला बलि अर्थ कौन कला बलि अर्थ कला संस्कृति बा कारुकार्य शोभित अर्थ कौन शोभा धारण करथिबा सुंदर देखा बेशा अर्थ बेश मो उत्कल जननीकर बेश मो उत्कल जननीकर शरीर चारु कला बलि चारु कला संस्कृति रे केते सुंदर कला संस्कृति केते कारुकार्य रे परिपूर्ण बोली एटी कवि कौन कहिसंती पुण्य पुण्य कौन कहउचंती पूर्ण तीर्थ चय पूर्ण प्रदेशा पुण्य तीर्थ एटी पुण्य अर्थ पवित्र पुण्य तीर्थ तमे देख केबे जगन्नाथ धाम हमर पुरी चारिटा धाम गोटे गोटे धाम नहीं तो आमर जमी पुरी हूँ गोटे धाम एवं यार पूर्ण प्रदेश ए प्रदेश रे पुण्य तीर्थ गुड़िक परिपूर्ण होकर अच्छी एवं यार संस्कृति यार कला एवं यार तीर्थस्थान अति पुण्य एवं पूर्ण होकर अच्छी प्रचुर परिमाण रे भरपूर होकर अच्छी परिपूर्ण होकर अच्छी आमर प्रदेशा प्रदेशा आमर उत्कल प्रदेश विभिन्न प्रकार पुण्य क्षेत्र एवं पुण्य प्रदेश भाव में विभिन्न प्रकार पवित्र स्थान रे परिपूर्ण होकर अच्छी बोली कविटी कहते सांग माने यही पदटी कौन कहला सुंदर मंदिर सुंदर सुंदर मंदिर गुड़िक मंडित होकर अच्छी अर्थ कौन होती शोभा पाउची आमर एही प्रदेश रे एवं यार कला संस्कृति ओडिशार कला संस्कृति ओडिशार कारुकार्य द्वारा ओडिशा माटी सुशोभित और यार बेश सुंदर भाव में सजैला पड़ी रही पुणी कहुई पुण्य तीर्थचय पुण्य व पवित्र तीर्थस्थान गुड़िक कौन होती परिपूर्ण होकर अच्छे आम ओडिशा माटी रे। तो चलतु नेक्स्ट पद को जीवा उत्कल सुरवर दर्पित गेहा
ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ 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 ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଉତ୍କଳର ସୁର ଉତ୍କଳ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ସୁରବର ସୁର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଦର୍ପିତ ଅର୍ଥ ବୀରତ୍ୱର ସହକାରେ ଗେହା ଅର୍ଥ ଗୃହ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏବଂ ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ଶରୀର ବା ସେଇ ବୀରମାନଙ୍କର ଗୃହ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପୁରୁଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏମାନେ କେତେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଗୃହ କେଉଁଠି ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଏହି ଉତ୍କଳର ସୁରବର ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଦର୍ପିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗେହା ଅର୍ଥ ଗୃହ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନଙ୍କର ଗୃହ କେଉଁଠି ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେତେ ବୀରମାନଙ୍କର ଜନନୀ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳ ବୀର ଜନନୀ କେମିତି ତାର ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଏହି ଉତ୍କଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ କହୁଛି ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଦେହା ଅରିକୁଳ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶତ୍ରୁକୂଳ ଏବଂ ଶୋଣିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରକ୍ତ ଚର୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୋଳି ହେବା ବା ଲେପନ କରିବା ଦେହା ଅର୍ଥ ଦେହ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହେଇଛି। କେତେ କେତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତିକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ମରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଦୟା ନଦୀରେ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେ କେତେ ରକ୍ତରେ ଶରୀରର କେତେ କେତେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲିପି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହି ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କୃତବର ଅର୍ଥ କବି ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମନୀଷୀଗଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସ୍ନେହ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି କେତେ ଗର୍ବର କଥା। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କବିମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜନନୀ 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 ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣେ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା କବିକୁଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ କବିଙ୍କର କୂଳ ଅର୍ଥ କବିମାନଙ୍କର ସମାଜ କବିମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିବା। ମୌଳି ଅର୍ଥ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ସୁନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପୁତ୍ର ସୁନନ୍ଦନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନୀୟ। ଏହି କବିକୁଳ ମାନେ ଏବଂ କବି ସମାଜ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବା ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଦନୀୟ ଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାର କବି ଓଡ଼ିଶାର ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କ'ଣ କରାଉଛି ବନ୍ଦନୀୟ କରାଉଛି ଏବଂ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଏହି ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁବନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କରାଉଛି
विघोषित प्रचार कराଯାଉଛି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ୟା ଯାହାକି ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳର କଳା ଉତ୍କଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ମାନେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ମାନେ ଯାହା ନିନ୍ଦନୀୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅତି କ'ଣ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନରେ ବା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣେ ଧନ୍ୟେ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଧନ୍ୟ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଏବଂ ଚିର ଶରଣେ ସବୁବେଳେ ଚିର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଶରଣେ ଶରଣେ ଅର୍ଥ ଶରଣରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବିମାନେ कवि समाज सुनंदन उत्तम पुत्र उत्तम नंदन वंदन्य विश्वस्तर वंदन्य होती ता सहित भुवन अर्थ पृथ्वी में विघोषित प्रचारित होती एवं पृथ्वी में कौन प्रचारित होची कीर्ति ओडिशार कीर्तिराजी गुड़िक कला संस्कृति गुड़िक ओडिशार कारुकार्य गुड़िक अति अनिंदा जहाँकि निंदनीयर योग्य नुहे धन्य पुण्य चिर शरणे उत्कल माटी धन्यतर पुण्यतर माटी एवं चिर शरण्य जननी जननी जननी। सांग मैंने एवं आम ये पाठटी सरीगला परवर्ती श्रेणी आम कौन करवा आपण मानकर आमर अभ्यास आलोचना करवा। तो से वीडियो को यदि भल लगी थाए तो लाइक करदे और चैनल को आम सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे। आम समस्त श्रेणी प्रश्न उत्तर सह समस्त पाठ को आम आलोचना करवा। रोची वंदे उत्कल जननी।